अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम और इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ का ये सेंटर है जहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी का, जहां पर आज हम मौजूद हैं। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्टडीज़ से ही ताल्लुक़ रखते हैं और आज का मौजू है फ़िल्म कि फ़िल्म का हाल और मुस्तक़बिल क्या है। मुस्तक़बिल बहुत सारा सामने है, इन्होंने क्वेश्चन करने हैं, और हाल पैनल में हमारे शामिल हैं डॉक्टर एहसन अख्तर नाज साहब, डायरेक्टर हैं इस शोबे के, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहजाद रफ़ीक साहब। शहजाद रफ़ीक साहब फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं और सिनेमा से भी वाबस्ता हैं। जावेद रज़ा साहब प्रोड्यूसर हैं और हमारी फ़िल्म की, आप यूँ कहिए कि मॉडर्न फ़िल्म की एक तारीख़ है। ज़ारा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, पर्दा सीमी पर बहुत कम अरसे में इन्होंने अपना नाम बनाया है। किसी दौर में ये बात हुआ करती थी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या सूबा सरहद से कोई भी नौजवान लड़का या लड़की अगर हीरो बनने की या हीरोइन बनने की ख्वाहिश करता था तो लाहौर के निगार खानों के दरवाज़ों पर पाया जाता था। आज कल लाहौर के निगार खानों की तरह, स्टूडियोज़ की तरह उनके दरवाजे भी उसी तरह वीरान पाए जाते हैं। बात ये नहीं है कि कोई हीरो या हीरोइन नहीं बनना चाहता, हीरो या हीरोइन सब बनना चाहते हैं, लेकिन अब ये इल्ज़ाम या ये बात बड़े तवातुर से कही जाती है कि हमारे निगार खाने, हमारे स्टूडियोज़, हमारी फ़िल्म वो चीज़ अब नौजवानों को ऑफ़र ही नहीं कर सकती कि जो उन्हें इस फिल्म की तरफ आने के लिए राग़िब करे या अट्रैक्ट करे। अभी रिसेंटली आपने एक वाक़या भी सुना होगा कि हमारे ही मुल्क का एक नौजवान इंडिया में पाया गया, गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ, और उसके दाखिले की वजह ये थी कि वो वहाँ पर मुंबई में पहुँचना चाहता था ताकि वहाँ पर जाकर किस्मत आजमा सके। डॉक्टर एहसन अख्तर नाज साहब से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या इस वक्त वाकई हम फिल्मी हवाले से ज़वाल के दौर में दाखिल हो चुके हैं, गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं? मेरे ख़्याल में तो हम फिल्मी हवाले से ज़वाल के दौर में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी ये फ़िल्म इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की, ये दम तोड़ रही है और अब तो आर्टिफिशियल सांस देने के बावजूद ये एक नाकाम फ़िल्म इंडस्ट्री साबित हुई है। फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर फर्द दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराता है। डायरेक्टर कहता है कि इस इंडस्ट्री में जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो अनपढ़ लोग आ गए हैं और वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट करना चाहते हैं, लिहाजा वो ऐसी फ़िल्में बनवाना चाहते हैं हमसे कि जो आवाम की जो घटिया ज़ौक़ है आवाम का, उसकी तस्कीन कर सकें। और जो फ़िल्मों के गाने लिखने वाले शायर हजरात हैं वो कहते हैं कि हमसे गाने ऐसे लिखवाए जाते हैं कि वो आवाम जो है उनको सुन के तस्कीन हासिल कर सकें और वक्ती तौर पर उनको एक बड़ा लुत्फ़ दें, और या वो उसके मनफी असरात होते हैं या मुस्बत होते हैं मुआशरे पर, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। स्टोरी लिखने वाला कहता है कि मुझसे फार्मूला स्टोरी लिखवाई जाती है, इसलिए कि मुझे कहा जाता है कि तुमने इतनी फ़ाइट, इतने गाने और ये हमारी हीरोइन है और इसके सामने रख के तुमने गाने लिखने हैं। शहजाद साहब, इल्ज़ाम एक दूसरे पर ट्रांसफ़र किया जाता है, ज़वाल के दौर में हम दाखिल हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, एक आईना दिखाया है। और आज जो हाल है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री का, मैं तो उसे उस आँख से देखता हूँ कि आधा गिलास जो है वो भरा हुआ है। ये हकीकत है कि हमने बहुत बुरी फ़िल्में बनाई हैं इस दौर में, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो इस दौर में एक सिलसिला शुरू हुआ है तालीमी अदारों में फ़िल्म मेकिंग के पढ़ाने का, NCA में क्लासेस हो रही हैं फ़िल्म मेकिंग की, या कराची में हो रही है, या आप सुने हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट्स शुरू हो रहा है। तो मास्टर प्रोग्राम होता है जी, हाँ जी। तो ये एक नई नवीद है, एक रेवोल्यूशन की। अलमिया ये है कि हम फिल्म के अंदर एवोल्यूशन नहीं हुई। अगर एवोल्यूशन होती रहती तो आज हम ये जिस आईने में डॉक्टर साहब ने हमारी शक्ल दिखाई है तो ये शक्ल कुछ बेहतर होती। मैं ज़रा जावेद साहब की तरफ आऊँगा। जावेद साहब, बात ये है, जो अब तक बात सामने आ रही है वो ये है कि बुनियादें खुदेड़ी जा चुकी हैं। इन बुनियादों पर कोई नई इमारत क्या तामीर करेगा, ख़ास तौर पर ये जनरेशन? देखिए मेरी बात सुनिए, अरूज ज़वाल तो सदा ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ होता है। और मैंने अपनी लाइफ में एज ए डायरेक्टर जितना भी काम किया तो ऐसा कई बार हुआ, ज़वाल हुआ, अरूज हुआ।
مگر آج ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک گپ اندھیرے میں ہیں، ایک اجتماعی زوال کی سمجھ گئے تو یہ بھی ہم نکل جائیں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر کچھ وجوہات ہیں، وجوہات جیسے کہ یہ جو فلموں کی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے بھی، شہزاد صاحب نے بھی، کچھ برا کام ہوا، وہ برا کام برے لوگوں نے کیا، ہم لوگوں نے نہیں کیا، میں کسی کی وہ نہیں کرنا چاہتا، یہ اپنے آپ کو کوئی پارسا نہیں ثابت کرتا اپنے آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسا کام ہوگا تو ایسی قباحتیں پیدا ہوں گی اور ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. کچھ ایسے حالات اس لیے بھی پیدا ہو گئے کہ جیسا ابھی کہہ رہے تھے گانے جو گندے بنے اور گندی فلمیں، جس کا یہاں پہ جو بھی ایک نیگیٹو کریکٹر تھا وہ کسی ذات سے تھا. ذات برادری پہ جب فلمیں بنی تو جو بھی وہ قتل ہوا، جب مرا، جب پولیس مقابلہ، انہوں نے اس کو ہیرو پینٹ بنانے کے لیے اس کے اوپر فلم بنائی. جی ذرا آپ پردہ سیمی پر ہیں، خود کام کر رہی ہیں اور فلم آپ کی پہچان ہے، شناخت بنی ہے. کیا آپ کے خیال میں اس وقت ہمارے اس زوال سے نکلنے کی، اس ایبس سے اوپر اٹھنے کی کوئی ریزنز، کوئی رے آف ہوپ، کوئی امید کی کرنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آج کل کے دور میں. جہاں اتنے ایڈوانس دور میں اتنی چیزیں بدل گئی ہیں، وہاں آئی تھنک ہمارے لیے اب کوئی اتنی مشکلات، ہم لوگ ڈسکشنز تو بہت کرتے ہیں اور ڈسکس ہم لوگ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم آج کے آج ہی سارے مسئلے حل کر دیں گے. ابھی یہاں بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کی. ایز فار ایز دی ایجوکیشن از کنسرنڈ، آئی بلیو، میں مانتی ہوں ایجوکیشن اٹ میکس یو اے بیٹر پرسن، اٹ گیوز یو اے نالج اینڈ اٹ امپرووز یور نالج. لیکن ایجوکیشن کی بات کو ہٹ کے اگر ہم صرف ایکٹنگ کی بات کریں اور فلم انڈسٹری کی بات کریں، وہ ایک فرق ایشو ہے، وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے کہ ہماری جب تک گورنمنٹ کچھ ریڈیکل سٹیپس نہیں لے گی اور وہ امپروو نہیں کرے گی اور وہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کے اوپر نظر نہیں ڈالے گی جس میں ٹیکنیکل سائڈ بھی آتی ہے، فائنینشیل سائڈ بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سے وہ ضروری آسپیکٹس ہیں جن پہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت کچھ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ امید کی کرن بالکل ہو سکتی ہے. آج میں اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہوں بیکاز میری شناخت فلم انڈسٹری سے ہے، تو مجھے تو اس انڈسٹری نے سب کچھ دیا ہے. زارا شیخ آج پہچانی جاتی ہے جسٹ بیکاز آف دس پلیٹ فارم. لیکن کوشچن یہ ہے کیا یہ پلیٹ فارم اتنا قابل، اتنا اہم ہے کہ آج ایک اور خاتون زارا شیخ بننے کی تمنا کریں؟ دیکھیے کوئی بھی چیز کسی قابل نہیں ہوتی، آپ بناتے ہیں اس کو. آج زارا نے آ کے کام کیا، ایک پہچان بنائی. اگر میرے اس فٹ سٹیپ کو کوئی دوسری لڑکی فالو کرتی ہے یا کوئی لڑکا فالو کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں پہلے میں آتی ہوں. میں نے جب انڈسٹری میں when I started my acting career، میں نے کسی سے ایکٹنگ نہیں سیکھی، میں نے اپنے شوق سے کام کیا. جب آپ کے اندر ایک شوق ہوگا، آپ پیشنیٹ ہوں گے، آپ کے اندر ایک پیشن ہوگا، اس صورت میں آپ یو کین سکسیڈ، یو کین پرسیڈ فردر. آپ کسی کا بیٹھ کے انتظار نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی انڈسٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ تو کوئی ہالی ووڈ سے ریسرچ ٹیم آئے گی اور نہ ہی آپ کے کوئی انڈیا سے آنے والا ہے. ابھی ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد یہی اسٹوڈنٹس آپ سے ایگزیکٹلی ایجوکیٹ ہوں گے سچویشن جاننے کے لیے. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.